30 লম্বা 38 বডি 17.5 তীরা 25.5 হাতা লম্বা 9 ইঞ্চি কাপ 15 ইঞ্চি কলার 14 উপরের মাসুল 12.5 নিচের মাসুল। এটা হচ্ছে হাফ বডির মাপ ওই 11.5 10 11.5 ফুল চাইনিজ বক্স প্লেট 3 ইঞ্চি টাই কলার 3 কাপ 4 বোতাম পকেট সারা তীরা ভিল অপশনে। সোয়া দুই তিরিশ লম্বা 1 ইঞ্চি শিলের জন্য 31 2.5 ইঞ্চি শোল্ডার ডাউন 38 বডি 4 ভাগের 1 ভাগ 9.5 4 নং 36 37 38 16 ইঞ্চি মেডেল 31 2.5 ইঞ্চি শোল্ডার ডাউন বডি 4 ভাগের 1 ভাগ 9.5 16 ইঞ্চি মিডল 3 ইঞ্চি চাইনিজ। সাড়ে 17 ইঞ্চি তীরা 17.5 হাফ ইঞ্চি সেলাই 18 17.5 হাফ ইঞ্চি সেলাই 18 এখানে 3.5 ইঞ্চি গলার কাওয়ারি 4 নং 36 9.5 38 এখানে হাফ বডির মাপ আছে 11.5 এই যে 11.5 হাফ বডির মাপ 11.5 হাফ ইঞ্চি সেলাই এখানে আছে আপনার 10 পেটে আছে 10 হাফ ইঞ্চি সেলাই এখানেও আছে 15.5 হাফ ইঞ্চি সেলাই।
পার্ট গেল, ব্যাক পার্ট। এখানে যে 11.5 নিতে হবে, 11 যে মাপটা ব্যাক পার্ট যেহেতু। এখান থেকে বোতামের জন্য 1.5 ইঞ্চি, এখানে 1.5 ইঞ্চি ব্যাক পার্ট শর্ট থাকে, 1.5 ইঞ্চি, এখানেও 1.5 ইঞ্চি সামনের পার্টের থেকে ব্যাক পার্ট। হ্যাঁ, এটা বোতামের জন্য আর কি, বোতাম একটার উপর একটা উঠবে, এই অ্যালাউন্সটা আর কি। কাপড় লাগবে কয় গজ? এটা 2 গজ কাপড়, 2 মিটার। টিরা ভিল অফ সেলাই, এখানে যে 5.5, এখানে 1.5, এই জায়গাও 5.5, এখানে 1.5, এখানে আছে 3.5, এখানে কোয়ার্টার বেশি 3, শোল্ডার আছে 7-এর 1 সুতা কম, 7-এর 1 সুতা কম। ভালো আছেন? এই তো ভালো আছেন দাদা। হ্যাঁ, না তালপাট না, এটা যে ব্যাক পার্টে মানে সুন্দর করে মানে শেপ দিতে। হ্যাঁ, সাইজ করতেছে আর কি। ব্যাক পার্ট 2 সুতে ছাড়তে হবে। হ্যাঁ, কাপড় নিয়ে আসছেন। প্যান্ট বানিয়ে দিয়ে গেলাম না, প্যান্ট অনেক ধোলা হয়েছিল। তারপরে আমরা চাপাইছি সাইড থেকে হাত কি হ্যাঁ ভাই, কালে আসার জন্য নিয়ে আসি না, নাই আবার আসবো কালে বলছে জানা লাগতেছে, সেই জন্য আসলে শোয়ান হাতার মুড়ি, হাতার কেউরি। রঙের রং হয়েছে। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে।
এখন তো চাপাইছি যেভাবে মাপ দরকার ওই চাপিয়ে দিচ্ছি। শোয়া নয়। আমার দুটো প্যান আসতে গেছিলাম আসামে। 3 ইঞ্চি কাপ, এই যে 3 ইঞ্চি, এখানে 25.5 হাতার লম্বা, 25.5, এখানে আপনার 4.5 ইঞ্চি শোল্ডার ডাউন, হাতার মোহরি ডাউন, না শার্ট তো নাই, প্যান্টটা তো আছে। প্যান্ট তো ওটা ওই হতো না। ঠিক আছে, প্যান্টটা কোথায় কি সমস্যা আমাদের বললে শোয়া নয়। এখানে মাসুল আছে 14, হাফ ইঞ্চি সেলাই, এখানে আছে 12.5 নিচের মাসুল, এই যে 12.5, হাফ ইঞ্চি সেলাই, কপ আছে 9, আবার ফিরে আমাকে দিতে এটা হবে। হচ্ছে 4.5। আমি লিখছি। নিচে আপনার হ্যাঁ পাবো। ওইখানেও কমাইছে আপনার ওইখানে আপনার পুরো মাপটা যে দিচ্ছেন ওইটা হয় না, বেশি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ওইখানে 13 হয়ে গেছিল। 12 ছিল না, 13 ছিল। অনেক ঢোলা ছিল, হয়তো দাম আপনি ছিল, সব দিকেই বড় ছিল। লম্বাটা আঁকড়ে আর 32 দিচ্ছে তোমার ওখানে বিষয় ছিল 32 লাখ। ঠিক আছে। দুইটা প্যান্ট দুইটা শার্ট। আমার সাথে ছিল আর ছিল ওই কাপটা হারাই গেছে কাপড়টা। কষ্ট আমার কাপ দিয়ে দাও। ঢাকায় গিয়েছিলাম, ঢাকা থেকে তখন থেকে এখানে আমরা পিছনে গুলফির জন্য 5 ইঞ্চি, শেষ। এটা তীরা নাই, তীরা দিই তো সাদা
China is no longer one of the cheapest places in the world to produce garments. What's more, the workers are getting younger and younger. How are factories coping with these challenges? Let's take a look. This alarm sounds about every 3 minutes to remind the workers on the zigzag-shaped production line that it's about the time they finish one relay. Weng Luosen is the mastermind behind the workflow. The pajama company owner began with just one sewing machine at home 2 decades ago. He has since established a Korean-style homeware brand that employs more than 500 workers. Weng shares one secret of how he divides his factory's 5th and 6th floors. 我们目前呢有2种流水作业，有一种呢是还是维持朝上地区原有的。 At the moment, we have 2 types of production. One is the traditional approach in the Chaozhou, Shantou region, where every worker completes one piece of clothes from beginning to end. The advantage is that the workers are very used to this workflow. The other approach is production lines on the 6th floor. Each worker is like in a relay race. These workers are relatively younger. This approach achieves higher efficiency. 相对来说，他的员工呢比较年轻。 But Weng is unwilling to rush his skilled workers on the 5th floor into doing simpler jobs on the 6th. He intends to spend 2 years making that move. 很多的制衣行业都存在着一个问题哈，中国的。 I believe many industries in China face the problem of employment shortage. For our clothing industry, we don't want to lose this group of skilled workers. Only when the portion of young workers born in the 1990s increases will we complete the transition to production lines. However, people born in the 1990s don't just work for a living. 25-year-old Lin Xiufen spends her days on the 6th floor. She does the job from 8 a.m. to 9:30 p.m. every day and takes off 2 days a month. She earns the regional monthly average of about 3,000 yuan or $500 and sends 2,000 yuan to her parents. Lin's dream is to become a fashion designer, yet the biggest problem she faces is dating. 现在就是不认识的人，那像那些阿姨啊，你一跟她说这个年龄，她等一下就说可以找个男朋友，可以结婚了，这样子。It's Wednesday evening at another pajama factory in Chaonan County. It's payday, so most workers are enjoying an extra evening off. Manager Wu Hanfeng has been with the factory for more than 20 years. He says it's customary for factories here to provide workers with free meals and dorms. Our cost of labor has increased by at least 40 to 50% in the last 5 years. In fact, the numbers show that China is no longer one of the cheapest places to produce garments. The minimum monthly wage here far exceeds that of countries like Bangladesh, India and Cambodia, places that are attracting more and more factories. Back at the Chen Shaochao's bra factory, the owner and his wife Chen Chuhua are walking around the workshop. Chen Chuhua herself had worked on the production line when she was young. She says that each year after the lengthy Chinese New Year holiday, factories like theirs experience a worker crunch. 像汕头这边有一个特色，员工一般他如果在一个企业 In Shantou, workers will stay at a factory for 1 year if everything is okay. After the Chinese New Year, those who want to change a job will leave. So that's when every company is competing to hire workers most fiercely. 的时候，也是各企业员工竞争最激烈的一个时间段。 Chen says her company tries to hire workers by offering attractive pay and benefits. Weng Luosen, meanwhile, asks his human resources department to survey his workers at the end of each year to get a projected idea of how many workers will return after the Chinese New Year. So, Professor Jia, from the video we just watched, so the pajama factory owner, Wen Luosen, said he's trying to push his more skilled workers into doing simpler jobs. This is what we call a Fortis process, meaning breaking down the production process into multiple steps.
and very highly standardized steps. So what industrialized societies have actually gone through this process, and what are the benefits and problems of making such a move? You know, Tracy, I think what this pajamas factory practices is essentially the idea that Frederick Taylor proposed in his book. It's called The Principles of Scientific Management back in the early 19th centuries. There are several benefits to his so-called Taylor best practice. One is it does increase efficiency, and it's not just the efficiency that's gained from day-to-day, productivity, but it's also the efficiency that's gained from not having key person dependency. If you dismantle a really complicated task into smaller steps and simple steps, then it alleviates the concern of on-the-job training. So you don't really have to train your new employee before you can put him or her on the product line. And another benefit is that once the job is broken down into tiny steps and is highly standardized, then you can directly observe the performance of every workers, right? So which makes management and also performance evaluation much easier and straightforward. So these are the benefits. In terms of the downside, I think the so-called Taylor's best practice does encounter a lot of criticism and pushbacks. Perhaps the biggest criticism is the fact that with this approach, it doesn't really motivate workers, right? So Taylor's practice is actually at odds with a lot of current other practices that includes, for example, MBO, management by objectives, or continuous improvement initiatives, right? So these approaches actually focus more on individual accountability and responsibilities, and they seek to push decision making through all different levels of the organization. So the idea here is you should give your worker as much autonomy as possible and allow them the flexibility to choose the best practice for situations on hand. So another issue with the so-called Taylor's best practice is potentially high setup cost. Given that Taylor's best practice involves in dismantling a complicated work process into multiple steps and become highly standardized. Well, the design at a high level, how do you break down the flow of the work and how do you design the process is very important. Well, Professor Jia, speaking of human resource management, how should they effectively motivate and retain their young workers? Right, Tracy, I think this is a great question. I think the problem with scientific management, that's what these OEM companies are doing. The problem is that it tends to focus too much on the mechanics, but largely ignore the value of people side of work, where I think motivations and workplace satisfactions are very important components of a successful and productive organizations. So I think to motivate young workers, as we've seen from the video, a lot of them are actually born after 1990s. You need to engage them not only physically, but also mentally, right? Try to incorporate their knowledge, their background, their experience into the best practice. And I think a lot of the young workers in China nowadays, they're motivated not just by money, but they are also motivated even more by how interesting this job is and whether or not they're able to find a sense of fulfillment or a sense of accomplishment in this job. I see. Well, China is slowly yielding its manufacturing-based economy towards a more original, innovative, and creative path. Thank you so much for your insight, Professor Jia. Always nice to have you here. Well, thank you, Tracy, for having me. Well, folks, on that note, we end this edition of New Money. Thanks for watching, and see you at the same time next week. Power off the printer. Pull out the front paper input tray. Raise the top scanner section. Lift the cartridge access door. Pinch and hold the tab on the top edge of the toner cartridge. Pull out the cartridge to remove it. Cut open. सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट फैशन लुक चैनल को और साथ में घंटी को भी दबा दीजिए हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।
नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फैशन लुक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक स्कूल यूनिफॉर्म की काटिंग दिखाऊंगी। सबसे पहले आप नाप देख लीजिए दोस्तों। इसका जो लेंथ है दोस्तों 29 इंच है, इसका चेस्ट 34 इंच है, इसका शोल्डर 19.5 इंच है, इसका बाजू 25.5 इंच है, इसका जो काफ है 9 इंच है, इसका जो कॉलर है वो 14.5 इंच है। ठीक है, तो इस नाप के अनुसार मैं आपको काटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कपड़ा है, ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ था। इसको हम खोल लेते हैं। पहले हमारे जो कपड़े को जो सीधी तरफ है वो अंदर की तरफ रख देंगे और जो उल्टी तरफ है वो बाहर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से पलट के उसकी जो अंदर जो उल्टा हिस्सा है वहाँ पे आप इस तरह से मार्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सीधी तरफ है उसको पलट के इस तरह से बिछा देना है आपको। ठीक है, अच्छे से उसको बिछा दिया। बिछा लेने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल जो किनारा है ना कपड़े का, बिल्कुल जो किनारा होता है वो किनारे को बिल्कुल बराबर से मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद में जो ऊपरी का जो पल्ला है वो उसको करीब आधा सेंटीमीटर खुद की तरफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऊपरी भाग में इस तरह से सीधा करके आपको मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा बटन पट्टी होगा उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े छोड़ के हम इस तरह से मार्क लगा देंगे उसको और सीधी पुट्टी की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। उसके बाद हमारा जो लेंथ है जैसे कि आपको बताया था 29 इंच है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच कम करके मार्क लगाएंगे, यानी कि 28.5 पे मार्क लगाएंगे। दोस्तों आप पूछेंगे मैंने आधा इंच यहाँ पे क्यों कम कर दिया दोस्तों, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होगा ना, जब शोल्डर हमारा सामने की तरफ आधा इंच ही झुक जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे आधा इंच कम करके मार्क लगाया और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे में भी छोड़ देता है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से 2 इंच दूरी का एक मार्क लगाएंगे, वो हमारा शोल्डर का नाप होगा। उसके बाद 8.5 पे मार्क लगाएंगे जो हमारा आर्म होल का माप होगा। ठीक है, हमारा जो आर्म होल का नाप है दोस्तों वो चेस्ट के हिसाब से आती है। हमारा जो चेस्ट है दोस्तों वो 34 इंच है, तो उसको 4 में डिवाइड करा तो हमारा आया 8.5। ठीक है, इस तरीके से मैंने आर्म होल का नाप निकाला और 8.5 पे मार्क लगा दिया और इस हर मार्क को मैंने इस तरह से सीधा कर दिया। ठीक है, जो ऊपर का जो मार्क दिख रहा है वो हमारा कॉलर का नाप है, जो उसका नीचे है हमारा शोल्डर, उसके नीचे है हमारा चेस्ट और जो हमारा नीचे है वो नीचे का मार्क आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो हमारा जो कॉलर है वो 14.5 इंच है, तो उसको हम 5 हिस्सों में बांटने के बाद वहाँ पे मार्क लाएंगे। तो 14.5 को 5 में बांटेंगे तो हमारा आएगा 3 के 1 सूत कम। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो 19.5 इंच है, तो उसको हम आधा करके मार्क लगा देते हैं। उसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो उसको हम 4 हिस्से में बांटेंगे तो हमारा 8.5, तो 8.5 पे मार्क लगा दिया। उसके बाद आप 2.5 इंच लूजिंग डाल दीजिए, क्योंकि फॉर्मल शर्ट है दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मल शर्ट पे आप 2.5 लूजिंग डाल दी, तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग डाल दिया, तो हमारा आया 11 इंच। ठीक है, 11 इंच हमारा लूजिंग आया, तो उसको हम सीधा 11 इंच हमारा लूजिंग आ गया। ठीक है, और वही 11 इंच हम नीचे भी लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सीधा करके लगा लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जो शेप पट्टी है, इस शेप पट्टी से हम इसको मार्क लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको मार्क लगा लिया। उसके बाद हमारा जो सीधी पट्टी है, सीधी पट्टी से हर मार्क को इस तरह से हमने सीधा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आर्म होल का गोलाई मैंने इस तरह से लगा दिया। आर्म होल का गोलाई लगाने के बाद चाइनीज़ का मार्क लगा देंगे इस तरह से। चाइनीज़ का मार्क लगाने के बाद में दोस्तों हम इसको अच्छे से मार्क के अकॉर्डिंग काट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से काट लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप दोस्तों जो हमारा बटन पट्टी है वहाँ पे हम फुटका लगा लेंगे। इस तरह से फुटका लगा लिया। उसके बाद हमारा जो बैक पल्ला है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो बैक पल्ला निकालने के लिए दोस्तों ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम खोल लेते हैं। ठीक है, डबल फोल्ड करके बिछा हुआ था ना, तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोल लेने के बाद दोस्तों इसको भी इस तरह से हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। इस तरह से बिछाएंगे, देखिए दोस्तों कैसे बिछा रहा हूँ, इस तरह से आपको बिछाना होगा। उसके बाद हमारा जो लूजिंग था कपड़े में वो 11 इंच था, 11 इंच आपको मापना पड़ेगा। ठीक है, 11 इंच नाप के इस तरह से अच्छे से आपको सीधा करके बिछाना पड़ेगा। बिछा देने के बाद में अच्छे से बारी के सबको बिछाना पड़ेगा। बिछाने के बाद में हमारा जो फ्रंट पल्ला है, दोनों जो फ्रंट पल्ला मैंने काटा था उसको आप ले लीजिए। जो हमारा मार्क वाला हिस्सा है उसको रख लीजिए और एक पल्ले को साइड में रख दीजिए। ठीक है, और ये जो मार्क वाला हिस्सा है इसको अच्छे से बिछा लीजिए। हमारा जो बैक पल्ला काटता है वो फ्रंट पल्ले से करीब 1.25 इंच कम काटता है, क्योंकि हमारा जो बटन पट्टी होता वहाँ पे 1.25 इंच हमारा दब जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ 1.25 इंच कम है। ठीक है,
अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ पे भी पौने एक इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क लगाऊंगा और उसको भी सीधी पट्टी की मदद से सीधा कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो शोल्डर है वो 10.25 पे इस तरह से मार्क लगा दूंगा और इस मार्क को हम इस तरह से सीधा करेंगे करीब 1 इंच छोड़ के, ठीक है। और इसको गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद इसको अच्छे से मार्क के अकॉर्डिंग इसको भी हम काट कर लेंगे, ठीक है। काट कर लेने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो जहाँ पे हमारा शोल्डर अटैच होगा वहाँ पे हम एक खुटका लगा देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से रख दें। उसके बाद हमारा जो बाजू है, बाजू निकल के आपको दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, बाजू आपको डबल में नहीं निकालना है, ठीक है। अगर आप डबल पे निकालोगे ना दोस्तों, तो एक बाजू आपका छोटा भी हो सकता है और एक बाजू आपका बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अंदर में कपड़ा ठीक से नहीं बिछाना होता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके काटना पड़ेगा। तो मैंने एक को बिछा दिया और आर्म होल जो हमने काटा था 8.5 पे काटा था, तो 8.5 को माप लिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ एक मार्क लगा दिया और उसके बाद हमारा जो लेंथ है वो 25 इंच है। तो 25.5 पे हम 1 इंच कम करके काटेंगे, क्योंकि हमारा जो काब है वो 2.5 इंच है, ठीक है। तो 1 इंच कम करके यानी कि 24.5 पे हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा जो मोहरी है, जो गोलाई है दोस्तों, वो 9 इंच है, तो 4.5 पे मार्क लगा दिया और 1 इंच एक्स्ट्रा रख दिया। आधा इंच हमारा सिलाई के लिए और आधा इंच हमारा टेकिन आएगा। उसके बाद हमारा जो आर्म होल है वो 8.5 है, तो 4.25 मैंने इस तरह से निकाल दिया। उसके बाद हमारा जो लेंथ है वो 24.5, तो 24.5 इस तरह से मार्क लगा दिया। मार्क लगाने देने के बाद में हमारा जो स्कार्फ स्केल है इस तरह से रखेंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे और अच्छे से इसको गोलाई दे देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको गोलाई दे दिया। उसके बाद ये जो शेप पट्टी है, शेप पट्टी को इस तरह से रखेंगे। आर्म होल को पहले नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद में मार्क लगा दिया और शेप पट्टी को इस तरह से रख के उसको जो अच्छे से मार्क लगा दिया। इस तरह से आपको मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको मार्क के अकॉर्डिंग काट लेते हैं, ठीक है। इसको काट लेने के बाद हमारा जो दूसरी बाजू निकलेगा, वो ये जो दूसरी बाजू हमारा जो निकलेगा दोस्तों, वो कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको सबसे पहले जो आर्म होल का भी शेप देना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा फ्रंट पल्ला में अटैच होगा वहाँ पे भी आपको इस तरह से गहराई देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने गहराई दे दिया। उसके बाद हमारा दूसरी बाजू भी निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। कपड़े को खुद की तरफ खींच लीजिए। इस तरह से खींचने के बाद उसको अच्छे से बिछा लीजिए। बिछा लेने के बाद ये जो हमारा सीधी तरफ है और ये जो हमारा उल्टा है, उल्टे पे मार्क लगा लीजिए और जो सीधी तरफ है उसको उसका सीधी तरफ से रखिए, ठीक है। और जो बड़ा वाले हिस्से इधर में पलट दीजिए। इस तरह से पलट दीजिए। पलट देने के बाद अच्छे से इसको बिछा लीजिए। बिछा लेने के बाद बिल्कुल बराबर से आपको काटना पड़ेगा। जैसे पहली बाजू काटा था उसके बिल्कुल किनारे किनारे इसको काटना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको काट लिया बिल्कुल सीधा करके। ऐसे काटने के बाद में दोस्तों हमारा जो प्लेट है हाथ की, वो प्लेट का मार्क मैंने किस प्रकार काटते देखा। तो इस तरह से इसको रखना पड़ेगा और ये जो हमारा मिडिल है, मिडिल से थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से रख के नाखून मार देना और 5 इंच कपड़े पे मार्क लगा देना है, ठीक है। 5 इंच हमारा प्लेट का काट होगा। इस तरह से आपको काट लेना होगा। और जो काट होता है दोस्तों, ये पीछे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ नहीं होता, ठीक है। तो पीछे की तरफ आपको काट लेना पड़ेगा। उसके बाद इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था यहाँ पे, इसको हम काट लेते हैं और इसको जो है सीधी तरफ इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर उस कपड़े को हम स्केल की मदद से अच्छे से सीधा कर लेंगे। मार्क लगा के इसको सीधा करके मार्क लगाएंगे और इसको काट लेंगे। काट लेने के बाद में दोस्तों मैं क्या करूँगा, इसको जो है पलट दूंगा, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर दूंगा। फोल्ड कर देने के बाद में दोस्तों हमारा जो शोल्डर का जो नाप है वो 19.5 इंच है, तो उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रख के काटता है, क्योंकि हमारा जो शेप होता है हाथा की इस तरह से शेप आएगा, ठीक है। इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, यानी कि 110 पे हम इसको काटेंगे। तो 110 पे इस तरह से मार्क लगा दिया और उसके बाद हमारा जो शोल्डर का जो चौड़ी होगा वो 3.25 इंच होगा और यहाँ पे 5 इंच होगा, ठीक है। इस तरह से आपको लगना पड़ेगा। और हमारा जो गले का जो चौड़ाई होगा वो 3 इंच गहराई होगा, ठीक है। तो 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दिया और जो गहराई होगा वो 2 इंच होगा। 2 इंच पे इस तरह मार्क लगा दिया। इसको इस तरह से अच्छे से गोलाई दे दिया। गोलाई देने के बाद में ये जो दोनों मार्क है इस तरह से इसको सीधा कर लिया और अच्छे से इसको काट लेना है आपको, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको भी काट लिया। काट लेने के बाद में दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो शोल्डर होता है वो 2 शोल्डर आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सिलाई है वो पक्का सिलाई होता है, ठीक है।
तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने बचा है हमारा, उसको रखेंगे और उसके ऊपर इस शोल्डर को रखेंगे। रखने के बाद इस शोल्डर से थोड़ा सा बड़ा करके आपको वो शोल्डर निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलाई में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इस तरह से निकालने के बाद दिल पे फुटकर लगा दीजिए। Romanica Factory is a name which imposed itself in the market by performance and reliability. The city of Caracal, located in Romania, has become a business destination for international famous brands like H&M, John Adam with Tesco, Asda, Primark, Inditex Group with Massimo Dutti, Zara and Bershka have worked and are working with Romanica. Delegates who came for commercial purposes or technicians who assist in the execution of orders, receiving hospitality in the hotel's 60 studios owned by Romanica. Any customer who is ordering is able to check on his product over the internet in real time. In 1 month in Romanica are discharged more than 80 tons of fabric. Human resource is one of the Romanica strengths, described by professionalism and tradition alike. General Manager Ms. Iuliana Tihondinoiu, engineer, has an experience of 40 years in the textile industry only in Romanica. Her decision to upgrade the system with performance machine at the highest level put Romanica in the first line and write a new success story of factory on the market today. Romanica was founded in 1972, and many of the parents of more than 1,200 people currently working here were in turn factory employees. Today we are talking not only about a competitive team, but a real family. Every day during the 8 hours of work program, in Romanica are made around 10,000, 12,000 blouses and dresses and 5,000, 6,000 jackets, skirts and pants with different levels of complexity. A performance that is achieved with precision, reliability and accuracy. The first step of this success story is written daily in the technical department. Depending on demand, this department is receiving patterns and then create product sample, or the client itself create both printed and sample. Any sample is proven and verified on machines. Patterns and materials from which samples are cut automatically run on laser cutting machine equipped with 2 cutting heads type 1700-900 laser cutter duo from Gemini. All production departments are equipped with air conditioning and humidity control, so both summer and winter the indoor temperature is determined by the staff's workers. Cutting room is equipped with 3 rows of table for layering, 20 meter long and 2 meter wide each. All tables are equipped with conveyor belts so that moving outcome for cutting machines to be made rapid and synchronized. Stratification is made with 2 automatic layering machine type Brio 55. Cutting is made with 2 automatic machines Vector VIX6, moving to all 3 layering tables.
In 8 hours, the two machines can cut over 20,000 products. Layering tables and cutting machines are bought from Lectra company located in France. The fourth line from inside the cutting room consists of fusing presses, all of them automatically controlled. Two English type with width of 12,000 meter, Reliant. As close to perfect is a constant target for Romanica, and to achieve this goal, one of condition is to have latest technology. In 2014, were bought 3 automatic sewing machines from Mica in Italy. Romanica has another 8 classic machines of preformed from Mica with a productivity of 55,000 details in 8 hours. The products are made in 2 production halls. Romanica is the only place where you can see how 600 skilled workers are performing their tasks in one place. As close to perfect means for Romanica ambition to be at the highest technical level at each stage of the production process. The factory has around 50 quality control workers and 20 recontrol clever and holds ISO 9001, ISO 14001 and ISO 18001. People and technology quality performance management and a well-defined purpose. Quality near perfect. These are the advantages from which Romanica has gained credibility and success.